Kaya na. Dahil na nang. May dayagan si motor. Nang! Vlogging yun na nay. Vlogging. Hi Dan! Congrats! Congratulations! Lisuda ning English anan kuan Koreano eh. Di gyud tani magkasinabot yun. Ay grabe ha. Manlabay ra kami ho. Adto ra kami sa dagat. Hi Dave. Labay ra ko Dave. Nya mo agi lamang. Domingo man. Nag-surfing ra sila. Foreigner. Busy kay athletic. Panday mo. Kinsa naman po yung nagkuhan din ha? Di ba first time mo doon? Di ba tiyan lang sa hula? Okay, naguro. Yan, na-spot kayo ni ilang lugar kay dool kayo sa dagat ug dool pod sa highway. Ya kanilahang mga cottages kay for 400 pesos only. Nya katong ilahang mag-stay kag overnight kay 2.5 good for 3 person siya per night. Nya nindot kayo ilang beach.